Sorry. Go. Come here program when I finish. Okay. Yeah. Okay. Maybe I say yeah. Good boy. Yeah. It's your first name there. Apply the way say we are. Baby, have for. Like say, I'm not apply different from Gmail. But you use Gmail just the password never best. The best of it. You do first name. Remember. First name. See Julia now. You should know. Julia. No last name there. My own trauma. My life. Okay. That's from date of birth also. I'm sorry for brother. Oh, be more be a kwaba. Bro, trapping me. Me more be a kwaba, and my title one corner, and so no man in them. Meaning como kakra. And a fact of life, my and man ever bekasa, ye be 2 years young for kakra. Minu no ma. And no sister baako one ye de one me cheye na US na owo ozi sister yen kasa nkyere ma yenyina ye ntu ye ho fo ye moa ye ho en eye nokre asema one me kan ye nso meji ye de etum se oba bia agbo ne ho moden na okase odene nsa ebeye bibia Ebeboa oba no onua ankasa. Ebeboa oba na ankasa because ye can say I was after oba no I don't wash e bo modia ene mafi obia. Mafi obia. En mi chia obia ene mi nche wa ha o. Ede menche ye hye man kran ye boa ma ye nyina emma ye nyina fi se asumdue ebebe fie ana entokwa eni fie a oba nso do nsa ye bibi na support be ma ebeboa o oba bi wo hono ma sebe se ni kunu ni fie a orihwe 5 euro kra gi se ni kunu ba emwa Uyoba one be ma nete unu ukunu nete one wo mpana nete one wo boyfriend ene ye de ete so ti ase one wo mpana nete oba omwa no be ma ne nko an na ehwiri boso okwa adwuma otua bibia o medru fie ne nso na sebe efie nso so kra no enye enika eye de ema no ede ntokwa ye de eba Yesre mano duduo na obi an try wo so ne wodie wo so ene wodie a wo betumi aye ede aboa bema enye de bia na ye beka begu mema ne so wo momoa ma wo mu yisika wo mu nyese daabi emma ye mema boafo sa woti ase ba mo chomi bawo Emma ye emema boafo sane ye nimo no entu wo so be boa be ma na oba be ma ware ana wo na otwempena na se nebra yi ni bi na so oba wantimi yi bi ama ntu wankasa bisa ho se efe nemmom nso wo kọ na wo ba oso ne wo de kakra bi a obeye bi ase be ma ni bia na se onso utimi to aduane wo fie na awotwe onso utimi tua dan ka boso me kra me gidi se eye nemmom ye mai bebre omo nya o madwen som de omo nsa be de ebeye bibi
omunye omadwen se omude omunsa be de ebeye bibi da bia je meme ene yakasa Rita good evening yakasa ne full say emema ne nko anenso oba udipeni wo be ma so de a se be ma na ekwa edru ba bia ebeye wo ya emma dodoɔ na atembia mema na ye bibia ma wo mo no se aware ni nkoye kura na se wo free ho a woni bibi because unim se wadwe nyina ya se kwa mi kwe mede na medidi kwa mi kwe mede na mahye because wankasa wo mo ho mode wankasa wontumi nye hwema ho enti aba ne sa wontumi nye de enko ye hye mma nkran adwuma nkum nipa yensa ewo ho se yemfa nya adwuma yemfa support your life enti se wo ye bibi ema wo ho na wo ye bibi na wo de boa wo kuna me gidi se asomdue bebe fie enka ntokwa bebre Abnapi hi Edazem me gidi se enka ntokwa bebre to be dey ebetwa sawoti ase ye nyina ye nhye ye hunkran bibia ni wa aka echi se last year na wunye bibia oba afiwe dey try se obeye bibi na wa support ukunu edru ba bia mema no omo bre se bre no eba ebro so a ene de ntokwa ede abamubuo eye de eba mema no afemu Yes, never. I never had now a be. Okay. Yeah, maybe say a good say you know your best support because Mrs. Tabako ne story. Me person me de femu. Otu kwan ba ye no wo oba ye nyina ye ka ye hye ye hu kran because edru ba bi na bibia ba bisa be ma edru ba bi aya na enyefe oba betumi ehu ade bi wo wani je ho na esese wankasa wo toma ho e bia na wo kunu na abaji ska wo no ho na na nye ho na wunya ye so na ade kro no pe na eso so obo ahomode na wo ye wadwuma wo betumi ato ade bia wo hu ye nua ba no oba abrochire no oba ye nwuma no ne ye we ni nyina wa ye de wa yiye bi na sesi a oye adwuma obo ne ho modin enne se ni kunu ni bia wa ho oyi bi ye de e de bua ni kunu and manager was sister ozay enna mo senti no asumdue ye de e wo fie ene de mo ba no asan aka ne ho na waka ne ho don't just say o say na am senti sister asumdue ye de e wo fie ene e true so we say uyo ba na aboa be ma no ne wo nku o aya wo nta anye o mahio nemom mako fasikabra enchine fasikabra bibia so respect se be ma no ene ntua oba edru ba bia ho be na hi asem no kra no eye ba akope edru ba bia ho be de ebe me na hi ene me nche wa 30 minutes be na ese medwane na meko mo niama bebre ye wa ha sei so oti ase internet dia me pese enye afutuo emma menuano mo ma no mesra mo ma ye ntena ye to so ma ye ntwen se emmema ne na chembia ombe de ombe ye bibia ama ye de bi akwadworo bebre emfaso bia enye de eni so me tena ase atwen mi kunu be ye se mi kunu be ye se minimo bi ase ni kunu ni fia ohun na ope 5 euro krempo age otwen be ma ne ba eno na ya na edru ba bia o kwa wuntu wa wunim sa aware na asabe bia wote ho no emwa nanso wuntume nko because untumi nkura wo ho untume nko because be ma ni free wa kwan ma wuntume nhwe wo ho eti eno be ya de ebe chechire wo aye de atena ho Rita enkola ni de omu ye okay omu ni problem me wa time ma wo mo pa me nya obi ameda enti no me what time mo omunya omu time bi omuhia enso se da obeka se obe disturb o na ye normal se enketwa ne de omu ha adwen so ti asem
Ejabusiafo ene de mesramu minua maanom. Emma ni bi bo wo mo ho moden eboa mema na omo support mema na ebrochire asetena no enye easy ebrochire emu oden se be ma nko aka se da bi obekọ obeba na wote ho na wo twen no na waba na wakọ no waba beto edu ba bia ede abufuo ne be de ebeba Party and answer the who say ebrochire for na ye de they are worried omo ha wo wadwen and answer omo ha henfo ebrochire for ha why ye na ye team and the higher no and there was a ka ho asem enti na ebrochire for ha obi an ha say ebrochire nkomo nya odan ha ho sa watim yeah. Ebuzafo mon share video no emma me abna me gidi se nyankopon awo ya ho ye de I remember ni be respect eno wo ho but minim sa awo ya ebinu mumma na so ye be ne den sa ote ho dia make us a be a womu nyina no so no guso ye de ware sa wote ase wote ho enti once I wote ho ne de so ye bibi na ade bo afie ye ntimi nka se da bia mama can you like push over by can it do it the canish yeah do it yeah Kwame they say anonym ofa se no bia otu ono tun kam say me sure one suk no be she bad that oh say onim nipa they say obi afro wa okay give me cool thank you. Okay, it's nasty. Yeah. That's not me idea. Oh yeah. Mama nyina enya da yemwa. Hwe no kra eye ba akope. Se oba moa be ma wo. Entokwa mpa fio. Be ma ono nkwa na ye fie ade yo ho. Anase ono nkwa na dey provide wo fie ntokwa enye dem. But ye she man crime. Obi anye bibi nye de ema ne ho. Wo de 2 hours per crowd, 4 hours po. And I'll bet to me aye. What is it? Then pass here. What they call? Fahase na code. Then I'll give it to you. Fahase. Fa. What's it there? Yes. Tell me so ma baby ane nam no. Eh, ade. E was our find time you na na there. Jinako. Okay, choose. Ala we here no. Wait. Yeah, maybe it's yeah. Yeah, I got 10 minutes then. Okay. Yeah, you have to hold your wife like handbag. Yes. I do baby. Yes, I never say man in sunye baby because sometimes ukunu ni bi enu aba na asem na na meka no. Ene oboa ni kunu pa. Eda ni kunu ni bi no. Enye enketenkete se eyio oboa be ma no. Entokwa ni ho. Odidwa oye aduane. Esamba ni kunu ye de edi enye da bia na yebeka so ma yin sika no ntie ma aduane ni no yenim so omo ya ade na nya yebeka nanso ye mayi yenso ba bia ye fom ne ye hu because ye asensa kona nsa aba ye omo boafo a e wo se ye bibi eda ba ma ne ho nso no oba nso wa support eda ebi ni ho no because only be mate na moti wo sa akwan ne so amenyi ni se ntokwa ebe fie ana basa because this time so many bebre o your ba warefo uni wukunu nete
ukunu ya ade uni mo hwe onso wo ya ade uni mo hwe ewo musa sika de obi nkasa mo nkra musika mom nemmom eda wo be se be mani ni bi ne no nya excuse say no nti no when you chop money nti ye mani ni di eda be man yi sika nya se ye mani ni di se aduane wo fie nko ade a oba anua bi mani ni amna sika but I have frame after program no why Mister I was no cause I have frame after program because maybe we see me yen maybe but me spend just 10 minutes be aka ochna Sunday mom na maba life ye rent issue we Europe uni Hawaii abna Kofi good evening me jobi answer for eti mesra mo menu anom ma emma ye wo fact of life platform ne so was say ye nyina ye tete ye ho ema ye kununom ema ye mpena se won ware ye kra da achi bi be de wo be ware se wo ti ase entu fa afutuo ni bi na wo hu se enye se bia ekunu se kunu nti no wa ba betena ase wo so wo nya adwuma onfa won sa nye hye se wo ti ase da bi ye bibi ene wo kunu ni bia onso wa support no hwe sa nioma we say no mo no eno na de ntokwa bebre eye de eba menyi ni se abrochirefo mema se sebesabi wo mu nyina adodo na wo mo yire mu ye bi ena se enka bi ada mema ni bi no ema ni hu wo mo mobo a sauti ase yenka se fa usika ma be ma no nemmom eda be ma ni beka se onni bi no e wo so oba uhu se unsu betumi ayi bi apie e wo se unya ahumobro ma be ma na wo ne ye de etna eda be ma no so di bi beba na wa ye de na wedi because yenuanom ma ni bebre depend wo mema so dodo ewiase ne sesi ane ye wo mu no oba untument na wo se usika ehye be ma kotokuo mu ubi bia ne a wo be ye nyina wo be ma ho eti se be ma ni ni wa me fa ne se ye nchi ye wo ma mi fo bebre no mo ho no ma ebia those times no mu kunu no mu wo sika na no mu kunu no na koba wo mu kunu no na ye bibi o ma nkwa ama sabi se dru ba bi na mema ni wiase a aya asa ama me fo no mo be kire wo mo aya wo mani etimi be ye wo mo ya ebinu mo okra afi o mo makra ntimi nko school bi because oba no bra na ni kunu koba no na oba na twi na ni te ho adan ya bi o ye Mrs. anasa wo ye housewife enti wa anya bibi anya de ama ne ho enunti ena me kabi no sa wo your bad try na ye de ye bibi enye de bia na wo twen se wo kunu na da komedo na wo kunu ni wa wo nidi sa wo kunu ni fia wo nidi sa komede wo mana wo kunu ni wa wo nidi enti wo kona akwhia de na efa wo ntume nto je se wo kunu ayi ama wansa nanso sa wo ye adwuma wo kona akwokoto bibia wo beto sa wo tias ama wo ho ye kire se wankasa sabi in fact ye Ghana for ma bebre akwadworo no sesi a abroso edoso ye ha say ye Germany ha say ye ntai nye lucky because ekroma na ye wo no kasa no ni sua no eden obi nka ncho say nye de eden kasa ni sua na eden nti unya ba bedru ha say ya ye ni chance to say omo ko US na omo ko UK no because uko school wa Ghana na obesin ko UK obesin ko US a uwo chance so betumi asan ko school biem se wo ti ase ba ye afa ni ye change brofo no e de akọ dodge wo betumi akwa na afa wo kwa wadwuma ye he no asan ba betena fie eti ye num ne de na mo munya chances e ko UK ni US no chance wo ho sa still am betumi akọ school edru mo anim emma Yentiment now said that be a chance of memanya de enshaye and next sabi Ghana for Maya bebre domuni mani somebody or moto esha camera mu. Me who said anytime be an me buff, muse or baby, etcha picture, and answer your video not that than the two camera man and buafu. And no pen a winning mo ye. Oba and no pen. They say a young money bebre aya akwadjofo oba bia pese yanka so ye slay sabi most or slay na who slay no who expect so obema na mesho that obema ni ho no be ye den wa bra obema de nsa na ye adwumo oba won so won sa ni bio
eti da bia no be ma de ni fifire nko abehwe wo eti da be na wukunu ni ska wo so be pagya no da be na wukunu si woni bia wo so be ma ne so da be na wukunu be ka se ne de busumi we de sika ni wa so be ka se mi yi chop money na awotwe eti se be ma ni bia na se fie ho ye nu aduane no da bi ya wo mo buafo nti ya wo se ye bata wo mo ho na ye bibi de support wo mo e wa abrabonim manya da bia ne be ba betena ha ena mema nhwema ena mema yisika oba wo so wo nsamienu ne nan fire adwuma na the stand Ghana for ma sebi bebre ya kwadro bebre camera ne moto no sha aya na midu eni omo kra the stand omo bu omo to no tot no because eto no obekwa akoye na ati sei ewo mu anu asan akwa bu tot aguso na abakakra ewo enu ani adwuma a wo mo ye eno omo dada wo mo mesra mo fact of life ebusuafo ya ye wo ha de mo ma ye nya yire pa mama yanya mpana emma mu a ye twe mpana kra ye papa even efri mpana twe na akwa aware usuban ani asetena wo ne be ma de betena eno na be ma ne de be kwa akoye ho ade o eno na be ma ne de be ware o because enen na mo twe mpana ni mpo no nia wo be ye e de be support be ma ni wo sa wo ye hard working wo ye independent woman na sa wo depend wo be ma ne so a obe wo se oba we se me ne tena na ye bobra na ye koye ni ma me nyi ni se bibia beba begu me so eno ni ade a wo se ma ye support ye ho ye mo aboa ye ho se ye nya bibi akwadwuro bebre mfaso bia ni so akwadwuro mroso menkọ ena sei ade emema na eduru ba bia omso omobere eduru ba bia ukuru ba fie na nka anyanya na nka wasere wa enka ukuru wura mu a unyanya na nka waba be hage wo oba sa watena fie da bia na be ma ebe ko beba odu fie na nanim wamu na nanim ama mema ni bebre mu na ama aka ho eti ukuna ni mu se ni wuhuye da na wo be sori aye abema no na ni beje ana ofradwuma ba na wo hu a onu so na hu me be ka no e wo se wo ye bibi onu so ye nipa yesi dua kro ejemframa ye de ebu edru ba bi na be ma no bre ni jonku ni sisi ne nan kra be koakoa na ne nan koakoa oba wo be ye den sauti ase ewiase na ye wo mu no yeso odwen papa no adwen body bibia timisi sa asemo ya meka me se maami fo bebre ye mistake o emre bi atwam o no omukunu no mu wosika o nanso no omfo amonsa nya adwuma okunu wosika kra he oba eno nchesa wo nya adwuma me se bebre wo omukunu no mu wuwu ya na wo mo makra ntimi nko school sauti ase nanso na hiafo a omukọ afuom no omma eti school dem awoya ewoso appreciate so wo ya na wukunu appreciate ene ne nkasa ememe yesremo se ma na ebua mo ema na support ema pa krokro mo ma wo mo hu se ne omo ye support omo de mamo no mo so mo ni so mo ma wo mo hu se support na omo de mamo no mo so mo ni ya de eso eno ni ade amema because se ema de ye suman no se na me ye ma na ma mi hu se wani so now we ya we ye da ya bema ochena wonye biem onye biem eya kitua bi kra oba no ono ya obuafo o eto ono ne support ne ye nkete eti sane atie bia bema ma wani nye de enso ma wani nye oba support bia ode ye de ema wo ho se wa show any appreciation bia nkyere ne de a oba ni so bembe de ebebu hwe ne ma ye wosike ekoyi ma mema no because kitwa no de bere wo no se wani so na wo krokro no na wo jeje ne so a ochina wo 100,000 bi da wa wo ye yo a o kan yo besa kwa koyi se sika ne de abro e ma ye de no because ye nya bia hefa na wo senke ye de ko o si ye de bua ye kunu no na asumdwe ye de ebe fie enne mema ne bebre wo mo nko aye adwuma e de hwe fie nti enigye ni fie o enigye na eni abusua ni me nya hwe because be ma no wa bre ukunu bre bra odi muna na be hia odi abufuo na no be ba be dampaso because e woni tirimu se da bia body na ye de abre ye da bia odwen wona me nko ade oba be na minyaye oba yi muwa mehwi mu na me nko na mebre eti sa de na e wona na dwen mu no oba ukra honya na kono no kra wa ba betacho
Yes, Remo. Sa wunye bia starte. Nye de bia na ade bibia. Obi wa hwa wo bi pa o ba bi wa hwa wo bi da ho. Nanso ne be ma dakro so okunu hwe. Dakro be ma ne ye ene de munye o. Oba ni ene e me susu mi ni bio na ne e be ne dai. Ene e be da ne yadidi. Oba enye eno ene anu yie. Wo ye de wo opan abefa so abekeka aduane aye de abomu. Chauti as first me tuwe etoda bia sika ni wo. Hey, metumi de tin tomatoes kitwa ne baako no ma fa side baako won ubetumi aye froye no abonkosu agumu anua mo aduane abafie nipa benya biadi enkwala benya biadi enti so ukunu kase o ene de emu nya oba eno nya anu yie se ne ewu nidio tati ase oba bi o hada ni kunu ni sika no wanua na wati wonu anim se bia sa time we ye be ma na ho kire bremo oba na watena ase na wanua na wadi na enye sisie be ma ne de wo bi no oyima ode a wo beje wonua sa wonsu di bi na da na da wonni bi ne de wonua wadi agya no menya sa matiri mu nya den oba de ye ni wo sa yetiri mu be ye den aboro so sa da bi me matiri mu nya den bebre e wo be ma so no kire wadwen e kire be ma sa wo ye na nani nso aka kire no se ada na mebua o na me yese nyina na wani nso because oba ma nso oba ye we nyina na oba de ohia ne so oba respect na san oba ye we nyina ma wafa buo ebuo enkasa wo yire hu anyhow ja wasem ena firi me so sa kasa no oba ma nka nkire oba sa nso na oba nso ense se wo ka kire be ma se firi me so ja me oh no sa kasa ne yenka sa wo krokro oba na wo ye niama bia ma na me se oba ada ye nyina se ye sika boa ye kununum ye nyina ye because se wo kunu nkasa ho anyhow ada na wo bi da ho a wo mfam one because oye wo kunu eye wo nini mienu ada na wo bedidi agya no ebi wa ho a wasa de support no e wasa wo de boa because ene wiase na ye den ewiase no aye den eniama nipa hia dooso edan a ye echi aka ne bo ye den se aka se de load ni nyina begu mema ne so mbewu da bia ye nya ni je wo mpam because be ma ni nya oba expect se mpam so ani beje onu akoye adwuma abre onim so onu nko ana obre etu so sa ni nyina echi so hwehwe se mpam ani je nso won sanka ho onya ni je mfa mma enti koye bi ebrochefo ma ye ne ye dooso akwadwofo ma na ewa abrochire this time no mo dooso mama abrochirefo mema ne se bebre wo maba mu ye de ebu entena ho mfa bibi mo ho asafo hene se wuntumi nya de enko da bia bebre na me oba enti na kinagate wo ne ye je nkwala ho fa wo makọ na koye bibi ma ho enunti ene eje kinagate Ghana na wote kura oba ye bibi ye wo so no wo de menko join sa group na omu bu wo moto no toto no ene obehu wo moto shape na ti sei ade anche acha 3 months ubekọ na shape ni so ti sei because omo no ye bu ne toto ne ye de gu so ma wo mo no omo de omo wie ye beba na ya dan ye to ye so camera enko join sa group ni bi mesere mo fact of life abusuafo ene wiase no emre ne kura na etia sawoti ase hwehwe nkwaje bo abrabo a wodu benya nkwaje e wo nyankopon wani me no pe menko join sa group no ena omu ti sei ena obi timi ka kura ga obi pesika se ni kunu ma ni sika mfa nkoye to eto oba bi wo ho no ma na dwi nyina no nofo wunya anofo wanya bi ntu nim yare e ka ho wanya to ntu nim mu nsem yen ye wo to ne nofo no eye mu yare me wo nofo wo to eti eto wo we ni yare ye sisi yare na nofo no wu mu sabia wonni bi nti ya na wu hu a wo pere eno na Ghana fo ma ya bebreni de edi eche mi se mi hu sa to no mu bubu ne to oba menko join ni sa group no wate de nyankopon de ma bia men ni wu kura echi se o mos kan kwa ya oto o mos ka we onwo ya de ya na ya mi ya ne se so be hu sa ma ni bia o bia no wonwo ba o oba bia wo abesesa e bia na wo widie ne mu odin
Sa woti ase se munya den na wunya meme hona mi bidi a wo wo ebesesa because na nya se na mete eso na me wo ye no maye kese sa woti ase maye kese afi na mba be ka se obi ama wo afi na mba ka se bra ma misika se mfa nkonko twetwe ehehe na me no fo nkan ye de na etwa so now ya yeah aya na me nwanwo omu wiensa no mu di jeje camera mu no more than sa life way your life sa life way your life amadi bebre no na omani edi eche enne sa zemunu no omu ya no mu de omu to agina camera mu ni etwa ye video ni way upe baby atena upe nkwaje ama okra no mesra mu menuanu ma me no mo wa ha aye tu ye ho fo ma wo bia ye yire pa ma wukunu ma wo bia nkojoin ne sa group no enye ne pa ene ubisa wukunu na wo se nnebi ni ho nya abotire mi nya mema wa oba ate ase wate o se nya abotire onya obede obema eti ne ti ase yeko memba maybe this year 5 minutes in so na me finish so ti ase se nne no si bi ni wo na o hye wo time nya abotire obi wa ni kunu ka ase woni sika na ne buafu ene wo ka se enye nu nti na be kasa eni ha obia home edru ba bia no wada na agina moa no wabu anichie nya da bia na abaye kraman ena obepo no we ya be man so amfansie wo yire bi wo ho amani hu eda bi ni ho no oba ne so beti ase se mi kunu nko ade wo ho a wo ye da wo yi ena mi kunu si bi ni ho yi de na ese bi nye de eni ho ampa na mema na omudi siesie ma no eno na ade da bia obeka se ode da bia wusu ni bi sa no oba ni so wo bia oyi nye de emma enya de so onu so be de ebe yi abrew enti mema no yesra mo ne ma ne ntena ye ma mo mfa nsie wo mo wodi sie nko ade a oba nya bia ono so nye de omfa mma salty ate wa ware de a eya woni wukunu even mpana kora na oche ye mpana ene enyina ye de wale wan twempra ntumi nware salty ase wo be twe ansa na wakwa nanso mpana na wo twe no eniama bi wo hono ma ye wo niama bi wa ye mfa nsie ye wo de edi sie niama bi wo hono ma e wo so ye de ubie bia ni e kire no because eye journey mu na mo ye de mo nam no mo boaboa mo se mbotumi aye de aya awarefo se na mba ya awarefo a asumdue be de ebeba ene aware bebra ntokwa wo mu na eye akwadworo ubehu se ntokwa wo fie wa na da so oba na ye kwadwofo ana be ma na ye kwadwofo obi nkomfa bi nyede so oba na ebre ehwe fie na be ma tifi oba ne so na it's like ofili bread na be mutumi ye de ebu the same thing as oba man so bre bebire ya no so bre ne ye bebire na ebro ne so no so na be mu ye de ebu because enei no emmema no dodo na epema wo mu so be so wo mu kakra enka bi o mu bra wo mu be gye wo mu kakra salty ase ema yesra mu menuanu ma me fancy ya wine na me nkoye ade yakupon hira ye nyina nti no ema mesra mu ochina Sunday ye beto aso muma ye ntu ye ho ye hofo muma ye mfa ye ni nkodi niam bi echi ene oba we ti sei minya ya nka meye se wono ena hwe ni shape na ekura no eto na wo bu ne tot unim to na wie ye enkwahwe wo bi wo social media nya se wunya ya nka atesa enka bu ukunu hwa otesa ne oba na ye hwe na wo nam ho ne da bi salty ase oba edru ba bia te be ma ase why na ne ntina asumdwe ye nyina ye nye ye part na asumdwe emre fie abna this all frame after program no ba o frame ya mi wi am fro back why me ya de be 30 minutes bi ansa ne yakasa Janet na kosia yakupon hira obi ya misra momoma ye nyina ye moye homoden na asumdwe nye de emre fie because ujai uye de obesan afa biem enti ya na mma akra de bia mekase enwu nyia se ye woro ye ho wa ha ne asan akọworo enti ba bia ye wo no ye ma sacrifice bi nye de emre mu na ye nye de ye nyina ye ntena ho na ya ansesa mema obi obeka se o ujai a ubenya bi nanso obi a wo ne nenso
ebia baby a wu gyae no wo ye niama ye a eniama betumi ayede ama oba bia mo ne homode no support be ma kakra why na mema no omo bre yesi dua kro eje mframa ayede ebu ya enti sa wo mpene sa no ye bibi kakra na enije hwe so ba kwa adwuma ba sta Janet akwa aba na se be ma nso kwa adwuma ba na be ma yi na oba nso yi kakra menyi ni se wukunu ohu be ye nahi menyi ni se ntokwa be de ebeba because ye nyina this time obi etua bibi obiye yi bibi sauti ase ni nyina akoda be ma so a edru ba bia ye ma yentie asempa na yenye de yemfa nya adwuma na asundue ma emema no omo so omo bre hwe se be ma ni bre bebre a empam agro no nya ni ye because wa bre etu wodo hu ahi kura hye ni tim to betoto apapa so ama wani nye de enye na so ko baby na munyina na mo support mo a edru ho no ma obey ni ye good ama because owo anije ewo wo ho se oye oba a oboa no oye ne boafo nso ampa so ti ase Janet. Yes, it's true. Yeah, no crack. Ntino, mama ye fancy ya say. Nyankopon hira ye nyina ya. On hira obi a megidi say ye nyina ya de bebo ya brabo I support. Oh, me say ye nyina ye be ye obi a fact of life ebusia sisi a ye doso. Emma ye wa ha ye nyina ye nya yerepa emma ye kunu. Ye nya ma papa na ye nya example emma ye mampo. Mesramu o wa ha no wani di truo echi a yifiri wadwum nya adwen sachira wache so wo yoba na wani emaya na omoye omoto no wani di anu bi echi a nya adwen sachira o penofo a nya adwen sachira wache enya de pa omomfa mmobra pa ena enya de pa nkonkope bi de nyankopon de ma wo na fa wade wache fa wade na nyankopon ba wanya nkwaje ewo asase we sei so baby nyankopon de yebeko bia na nso ayede wakobi ntino Jamfi nyankopon hyaye nyina facts of life ebusiafo abnapi bless you all nyankopon ya adom ochina de me time na mawie ne me ba be ye no ntino yebedi nkomo ene yeje bi wom ense yebeba ejija bi wom ochina be san de ayede abrem why nyankopon kan obia homo obia ho ba obia ne nabusua na omo mesumi ne mabusua ho ban nyankopon de ochina kyeyenya yebesan yede aba me ochina mehu ubehu me nso nyankopon mo ye nyina ye ho ban yesra nkwa a ahoden yede ewom ema obia o platform yi so obia o share video bia enu twama ye nyina ye nya adwuma den na ye mfanye den en support your life adwuma den adwuma wankasa do won sabeye eno so mfaso ena wudi a eye de ede na nya mikunu ni ho mikunu ba magise ya ma oba bi timi ko firade na wo twense ni kunu ba wagisika atu akada bi ukunu nsoma ase firade eti wa ye wadwuma ufirade na wa ye de watua nkofiro bia de ne ya ma medan o kanu aga se oh asimesi ni ho na mikunu ba usika nhye wukunu botom ya adwuma na fa usika sha opesim na dima ahonye de ento yankopon hira obia ma bye.